जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हमारा डर्मेटोलॉजी का सेगमेंट है और हमने अब बात करनी है हेयर लॉस एंड हेयर फॉल पे। अच्छा, वो सारी बातें करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर साहिबा है, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत पोलाइट हैं और आई एम श्योर ये बहुत अच्छी बातें हमें बताने वाली हैं। डॉक्टर सीमा ज़िया साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास लाइक एवरी डे। अच्छा जी, सबसे पहले हम डॉक्टर साहिबा से क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे पोल का सवाल और इसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। डॉक्टर साहिबा, हमारे पोल का सवाल है कि क्या छोटे बच्चों को साथ ले जाके मूवीज़ दिखानी चाहिए? देखिए, एक सर्टन एज तक तो बच्चों के लिए नॉइज़, लाउड नॉइज़ेस इन कन्फाइंड प्लेसेस, बंद जगहों पे उनको पसंद भी नहीं होती और घबरा जाते हैं। तो छोटे बच्चों से वीडियो गेम्स ऐसे होते नहीं, हैं। आपके देखें, इन्फेंट्स की बात कर रही हैं, टॉडलर्स की बात कर रही हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, चिल्ड्रन। तो आप हाँ ठीक है, मगर टू मच ऑफ लाउड नॉइजेस वेरी, देखें आजकल के बच्चे जो लोग बहुत कहते हैं ना, स्टडी हुई थी कि हाइपर क्यों है, इतने बैठते क्यों नहीं है, अटेंशन स्पैन क्यों इतना कम है। और उसमें इन्होंने ये हार्वर्ड वगैरह में ये स्टडी हुई थी, उसमें ये कहा था, उसमें यही था कि इनको जो ये कांस्टेंट रैपिड चेंज ऑफ सीन्स दिखाते हैं ना, क्विक, जैसे कार्टून्स हैं, ये एनिमेटेड है, जैसे क्विक चेंजेस हो रहे हैं, उसमें इस तरह के बड़े हाइपर किस्म के कैरेक्टर्स हैं जो कि हमेशा एग्रेशन शो कर रहे हैं, हमेशा बड़ी मार धाड़ चीख पुकार। ये हमारे बच्चों को एक्चुअली सब कॉन्शियस में जाके इनको बड़े हाइपर और एक्टिव बना रहे हैं। इसकी वजह से इनका स्कूल में अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो गया है। बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा खुद बेटा 5 साल का है और मुझे स्ट्रिक्टली मना था कि मैं 20 मिनट से ज़्यादा टेलीविज़न नहीं दिखाऊंगी दिन में, उसको स्ट्रिक्टली मना किया था। कार्टून भी पूरा फॉलो नहीं कर सकता फिर तो वो। एग्जैक्टली तो आप ये देखिए कि अब तो हम लोग जब छोटे थे तो आधे घंटे का एक 5 से 6 बजे कार्टून चैनल आता था, हम बैठे होते थे जी होमवर्क जल्दी से करना है वो। अब क्या होता है कि सुबह से लेके रात तक 24 आवर्स कार्टून चैनल्स है और बच्चे क्या है, हुक्ड, काउच पोटैटो बने हुए हैं, टीवी देख रहे हैं और ना हिल रहे हैं और बस मुंह खुले हुए हैं, खाए जा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। और फिर क्या होता है, फिर माएँ कहती है हाइपर कहीं है, मैं इसको ले जा नहीं सकती, बैठता नहीं है सुकून से, इधर उधर होता है। और मेरे अपने बेटे का था कि भाई वो कहते एक चीज़ करता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ करता है, ही वॉन्ट्स टू जम्प टू थिंग्स। सो आप उसका टेलीविज़न बंद करें, कम करें। जबकि मैं कम करती थी, मगर फिर भी आजकल बच्चे इतने स्मार्ट हैं, मेरा ख्याल में उनको तो हमसे ज़्यादा रिमोट्स और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमसे ज़्यादा उनको समझ आती है। उस मैंने पासवर्ड भी लगाया, वो भी समझ हर चीज़ समझ आ जाती है। ओह माय गॉड, वेरी डेंजरस किड। एग्जैक्टली, स्मार्ट किड्स आई शुड से, दे आर वेरी इंटेलिजेंट किड्स। अगर आप उनकी एनर्जी सही तरह डाइवर्ट करें, चल जाना मतलब कि कोड्स है ना, इन लोगों को पता चल जाता है, पता नहीं कभी सुन लिया होगा, लगाते हुए देख लिया होगा। आई मीन प्रॉब्ली वी आर नाइव एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट। तो आई फील के टेलीविजन लिमिट करें, ठीक है, आप दिखाएं, आप उनको बिल्कुल दुनिया से ब्रेक नहीं कर सकते, आप उनको दिखाएं, मगर हर चीज़ लिमिट करें, कंट्रोल करें। हर चीज़ जब कंट्रोल होगी, भाई 1 घंटा देखना है टीवी, उसके बाद आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, या जहाँ आपके पोल का है कि मैं तो टीवी या इन चीज़ों के हक़ में बिल्कुल नहीं हूँ, अगर दिखाना भी है तो बहुत लिमिटेड आवर्स। अच्छा, हम लोग का जो पोल का क्वेश्चन था, उसका जो बेसिक मतलब पॉइंट है वो ये है, बिकॉज ऑफ द सीन्स इन दैट मूवी जो हम लोग देख रहे होते हैं, बीइंग अडल्ट हम लोग इतने एम्बैरस हो जाते हैं, तो हम बच्चों को, मतलब बच्चे समथिंग जिनको ना अच्छे का पता है ना बुरे का पता है, टिल आप उनको बैठ के बताओ, बट एक चीज़ का उनका कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर है, तो दिस इज़ व्हाट दे लर्न। देखिए, अगर आप बिकॉज ऑफ माई सन आई एंड अप वॉचिंग, यू नो, समटाइम्स मैं बैठ के उसके साथ देखती हूँ ये देख क्या रहा है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या देख रहा है। तो जब मैं देखती हूँ हर कार्टून में, अब तो ख़त्म ही हो गया है वो जो इनोसेंट टॉम एंड जेरी और वो सब, वो तो ख़त्म ही हो गया है। वो भी लव स्टोरी पे एंड हो रहे होते हैं। हाँ प्रॉबेबली, और वो भी उसमें भी बहुत अजीब किस्म की बैकग्राउंड में वो एक मैसेज दे रहे होते हैं। अब तो हर कार्टून के अंदर एलियन है। अच्छा, और वो एलियन भी इतने खौफनाक हैं। एक आई डोंट नो, वी आर टॉकिंग अबाउट हेल्थ एंड स्किन, बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक बेंटेन कैरेक्टर है और मेरे बेटे का फेवरेट है, ही थिंक्स ही इज बेंटेन। हाँ,
اس کے جو بینٹن جس کیریکٹرز میں ٹرانسفارم ہوتا ہے, وہ جو ایلین بنتا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں, مجھے تو وہ ڈیولز لگتے ہیں. میں اس کو کہتی ہوں بیٹا دیز آر ڈیولز, دیز ڈونٹ لک لائک ہیومن بینگز. 4 سر, 4 آنکھیں, عجیب قسم کی اس کی 4 زبانیں. اور تو میں اس کو اس دن وہ ڈر رہا تھا تو کہہ رہا تھا کہ ماما آئی تھنک دا ایلین ول کم, you know, alien is going to land from the sky. تو I said, then میں نے اس کو سمجھانا پڑا کہ بیٹا یہ ٹی وی ہے, ٹی وی میں ہے, یہ باہر کی دنیا میں ایسا کچھ نہیں, تو میں دنیا میں کوئی ایلین نظر آتا ہے. تو پھر اس کو سمجھ آئی. مگر یہ لوگ سب کانشیسلی ہمارے بچوں کو یا تو ڈرا رہے ہیں یا تو یہ کسی چیز کے لیے پلان کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو وہ چلے ہی گئے, مکی ماؤس اور وہ ڈونلڈ ڈک اور وہ تو چلے ہی گئے. تو آئی فیل ڈاکٹر صاحبہ ہمیں پہ 2 کالز آ گئی, ہماری بات یہ بھی ختم نہیں ہوئی تھی اور 2 کالز موجود ہیں. جی پہلی کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے, ہم دوسری کال اٹینڈ کر لیں. ہاں چلو جی دوسری کال اٹینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہا ہے؟ میں مسز جاوید بات کر رہی ہوں. مسز جاوید کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کا جو سیگمنٹ ہے بہت اچھا ہے, اور اس میں مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے کہ میری جو اسکن ٹون ہے اس کے ڈبل شیڈ میں ہے. نوز کے نیچے جو ایریا ہے نا وہ زیادہ ڈارک ہے. اچھا, نوز کے نیچے کا ایریا زیادہ ڈارک ہے. اوکے ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے؟ ہاں میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ باقی جو چہرہ ہے, ماتھا اور سائڈز یا گردن, وہ کیسی ہیں؟ وہ بھی ڈارک 2 شیڈز میں ہیں یا خالی یہ اپر لپ کی بات کر رہی ہیں؟ اپر لپ ڈارک ہے, یہاں سے جو ایریا ہے نا وہ ڈارک ہے, اور منہ پہ وہ سیاہیاں بھی ہیں. چھائیاں بھی ہیں. آپ کی اپر لپ کا پورشن آپ کہہ رہی ہیں جو نوز کے نیچے وہ ڈارک ہے؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے. ابھی گورنمنٹ میں بہت سارے لوگوں کا یہ ایشو ہے. آپ کی ایج کیا ہے مسز جاوید؟ جی آپ کی ایج کیا ہے؟ 47. 47. چلے جی ٹھیک ہے, ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ فار یور کال. اللہ حافظ. ہاں جی دیکھیں یہ جو ان ایون شیڈ ہوتا ہے نا اسکن کا, ان کے پوائنٹ پہ میں بعد میں آؤں گی. اس کی سب سے زیادہ وجہ جو ہوتی ہے نا کمبینیشن اسکن. ہماری اسکن کے کچھ ایریاز آئلی ہوتے ہیں, کچھ ایریا لیس سیبیشس گلینڈز ہوتے ہیں, اس میں وہ ڈرائی ہوتے ہیں. جو ڈرائی ایریا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈارکر نظر آتا ہے, جو آئلی ایریا ہوتا ہے وہ ہمیشہ برائٹ, اس میں آئلز ہیں, موئسچرائزڈ ہوتا ہے تو ہمیشہ شائنی نظر آتا ہے. اچھا اب کیا ہے کہ جو ڈرائی ایریا ہے اس کو موئسچرائزیشن کی ضرورت ہے, جو آئلی ایریا ہے اس کو نہیں ضرورت ہے. تو یہ اسکنز نارملی کمبینیشن اسکنز ہوتی ہیں. اچھا ان کو چاہیے کہ یہ کمبینیشن اسکن, ایسی جو بھی خواتین ہیں ان کو کمبینیشن اسکن کے لیے موئسچرائزیشن کریں, موئسچرائز کریں اپنی اسکن کو. جو آئلی ایریاز ہے اس کو چھوڑ دیں, اس کو نہیں لگائیں. ناک ہے, چن ہے, یا ایک سینٹر آف دی کچھ ٹرائنگل آف دا فور ہیڈ ہے, اس کو نہیں لگائیں. یا آپ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کہاں ڈارک ہے کہاں ہے, تو وہاں پہ موئسچرائز زیادہ کریں. دوسری بات یہ ایک نیچرل ہماری اسکن کی ایک ساخت ہے, اس میں کچھ ایریاز شیڈڈ ہیں, کچھ ان شیڈڈ ہیں. اچھا کچھ اللہ کی طرف سے دھوپ سے بچے ہوئے ہیں. اس کی دیکھیں جیسے اب آئی بروز ہیں, یہ آٹومیٹکلی ایک شیڈ کا کام کرتی ہیں, تو اس ایریا میں آپ دیکھیں کبھی پگمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا انڈر آئیز تو ہوتی ہے, وہ ڈارک سرکلز ہیں, وہ بیکاز آف ٹیننگ یا سن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ آلسو. نوز کا نیچے دیکھیں, نوز کی جو یہ ٹپ ہے, برج ہے, یہ بھی ایک شیڈ کا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. بلو یہ سارا یہ شیڈڈ ایریاز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان ایریاز پہ اتنی ٹیننگ نہیں